नमस्कार. संस्कार मालेच्या या भागामध्ये आपण नेहमीप्रमाणे मागील झालेल्या श्लोकांची ध्यानासहित आवृत्ती आणि त्यानंतर पुढील 5 श्लोकांचा अर्थ आणि त्याच 5 श्लोकांची संथा घेणार आहोत. सुरुवात करूया. श्री परमात्मने नमः. सशंकचक्रं सकिरीटिकुण्डलं सपीतवसरं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. ॐ यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. नमस्तमस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे. श्रीवैशम्पायनुवाच. श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत. युधिष्ठिर उवाच. किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमरचन्त प्राप्नुयुर्मानवा शुभं. को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किञ्जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्. भीष्म उवाच. जगत्प्रभून् देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्यमस्यंश्च यजमानस्तमेव च. अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सुरदुःखातिको भवेत्. ब्रह्मण्यं सरमधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्. एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा. परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये. तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नामसहस्रं मे शृणु पापभयापहम्. यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये. विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः. अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च. योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः. नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः. सर्वशरवश्यवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः. सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः. स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः. अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः. अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः. विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्टोस्थविरो ध्रुवः. अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षप्रतरदनः. प्रभूतस्त्रीककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्. ईशानः प्राणधः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः.
हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धनवी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशशरणौ शरम विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो अव्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषा कपीरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानु विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुरदंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुरभोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशु रमोघः शुचिर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुश्रीमान् मेयात्मा महादिधृक महेशवासो महीभरता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यो सर्वदृक्सिंह सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यसत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्त्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् अवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्नि रणिलो धरणीधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्धुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाङ्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूप बृहद्रूप शिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रार्षुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवोद्भानु शशबिन्दुसुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्त कामः कामप्रदप्रभुः युगादिकृद्युगावरतो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्दजित इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राण प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठान मप्रमत्तः प्रतिष्ठितः
स्कन्दस्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु रादिदेवपुरन्दरः अशोकस्तारणस्तार शूरशौरिजनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भः शरीरभृत महर्धिरुद्धरुद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरवो भीम समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवक्षोभनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो भुवः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थानस्थानदो ध्रुवः पररथी परमस्पष्ट तुष्टपुष्टशुभेक्षणः रामो विरामो विरदो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषप्राण प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः काल परमेष्टि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमिरनक्षत्री क्षमक्षामः समीहनः यज्ञजियो महेजियश्च क्रतुः सतरं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्म सुघोषः सुखदः सुहृत मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुरविदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गवस्थी नेमसत्वस्त सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोऽप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षणः सोमपो मृतपः सोम पुरुजित्पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधि रणन्तात्मा महोदहिशयोऽन्तकः अजो महार्हस्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत महावराहो गोविन्द सुषेण कणकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्च कर्गदाधरः वेधास्वाङ्गो जितकृष्णो दृढसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो रुक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधनवाखण्डपरशूरदारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणं भेषजं भिषक संन्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणं शुभाङ्गो शान्तितस्त्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोऽप्ता
वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीवतांवरः श्रीतश्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः सुवक्षस्मङ्गशदानन्दो नन्दिर्ज्योतिगणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिच्छिन्नसंशयः उदीर्णः सर्वतच्चक्षु रणीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीर शौरीशूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवः केशिहा हरिः कामदेव कामपाल कामिकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुरविष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्यकीर्तिरणामयः मनोजवस्तिरथकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुवना हविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यजुश्रेष्ठ सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवो सर्वासु निलयोनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्दुरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्ति शताननः एको नैकः सवः कः किं यत्तत्पदनमुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो घृताशीरश्चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधर शर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो अव्यग्रो नैकशृङ्ग्रो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात्. मागील भागामध्ये या श्लोकापर्यंत आपण अर्थ जाणून घेऊन समता घेतलेली होती. आता आपल्याला पुढील श्लोकांचा अर्थ जाणून घेऊन त्याच श्लोकांची समता घ्यायची आहे. पुढे असे श्लोक आहे की समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरार्यः. समावर्त जो संसार चक्र उत्तम पद्धतीने चालवतो असा तो. अनिवृत्ती आत्मा जो सगळीकडे पसरलेला आहे, सगळीकडे व्याप्त आहे, ज्याच्यावर कुणी विजय मिळू शकत नाही, ज्याची आज्ञा कुणी उल्लंघन करू शकत नाही, म्हणून तो दुर्जय आणि दुरतिक्रम. दुर्लभः तीव्र भक्तीनेच ज्याला प्राप्त करू शकतो असा तो दुर्लभ हा. दुर्गम जो कळण्यास अतिशय कठीण आहे. दुर्ग हा प्राप्त करण्यास कठीण असणारा, हृदयात धारण करण्यास अत्यंत कठीण असणारा आणि कुमार्गाने जाणाऱ्यांचा वध करणारा असा तो दुरारिहा. पुढे श्लोक आहे की शुभांगो लोकसारंग सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः. कल्याणकारी असलेला, लोकसारंग लोकांचे सार ग्रहण करणारा, सुतंतू प्रपंचरूप सुंदर धागा असणारा, तंतुवर्धन हा जगत स्वरूपी धाग्याची वाढ करणारा, इंद्रकर्मा इंद्रासारखे कर्म करणारा, पंचमहाभूत रूप असून त्यांचे कर्म करणारा,
कृतकर्मा ज्याने सर्व कर्तव्य पार पाडलेले असा, आणि कृतागमहा ज्याने वेदांची रचना केलेली आहे असा. पुढे श्लोक आहे की उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन शृंगी जयंती सर्वविजयी. उद्भव उत्तम अवतार ज्याने धारण केलेले आहे, जो सुंदर आहे, करुणाकर आहे, रत्नाप्रमाणे नाभी असलेला, ज्याचे नयन अतिशय सुलोचन म्हणजे उत्तम नयन असलेला, ब्रह्मादिकांनाही जो पूजनीय आहे, याचकांना अन्नदान प्रदान करणारा, मत्स्य अवतार रूपी जो आहे, जो शत्रूंना जिंकतो म्हणजे जयंत, आणि सर्वज्ञ आणि सर्वत्र विजय मिळवणारा असा तो सर्वविजयी. पुढे श्लोक आहे की सुवर्णबिंदू रक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महाऋतो महाग्रतो महाभूतो महानिधी. सुंदर अक्षर बिंदुयुक्त ओंकार स्वरूप जो आहे, कोणामुळेही तिचा क्षोभ होत नाही. ब्रह्मादी सर्व वाणींच्या अधिपतीचा जो ईश्वर आहे, सर्ववागीश्वरेश्वरः. महाऋतः ज्याच्या ध्यानामध्ये ध्यान करणारा आनंदमग्न होतो, सुख प्राप्त करतो, असो महाऋतः. ज्याची माया हा मोठा एक गर्त आहे, खड्डा आहे, असा तो महाभूतः. जो त्रिकाला बाधित महाभूत स्वरूप आहे आणि जो सर्वांचे निवासस्थान आहे, असा तो महानिधी. पुढे श्लोक आहे की कुमुदः कुंदरः कुंदो पर्जन्य पावनो निलः अमृताशो मृतवपो सर्वज्ञ सर्वतोमुखः. ज्याने कुमुद म्हणजे पृथ्वीला आनंद दिलेला आहे, हिरण्याक्षला वराह रूपाने मारण्यासाठी ज्याने दाढांनी पृथ्वीला छिद्र पाडले, असा तो कुंदरः. पृथ्वी कश्यपाला ज्याने दान दिलेले आहे, मेघाप्रमाणे सर्व वस्तूंचा ज्याने वर्षाव केलेला आहे, नुसत्या स्मरणाही करूनही पवित्र होऊ शकतो असा मानव प्राणी, ज्याचे स्मरण केल्यानंतरही मानव पवित्र होऊ शकतो असा तो पावनहा. सत्ता प्रवृत्त असणारा अनिलहा. अमृताश ज्याची आशा विफळ होत नाही असा तो अमृतमपू, ज्याचा देह कधीही नष्ट होत नाही. सर्वज्ञ सर्व काही जो जाणतो आणि सर्व बाजूंना मुखी असणारा असा तो भगवंत महाविष्णू. या सर्व श्लोकांचा अर्थ सांगत असताना एक एक शब्द एक एक वेगळ्या रूपाने भगवंताला उद्देशून सांगितलेला आहे. म्हणजे एक शब्द जरी असला तरी त्यातून भगवंताचं विविध रूप प्रकट करण्याचा प्रयत्न या विष्णू सहस्रनामामध्ये सांगितलेला आहे. या 5 श्लोकांचा अर्थ जाणून घेतल्यानंतर याच 5 श्लोकांची आपण संध्या घेणार आहोत. ओम परमात्मने नमः. समावर्तो निवृत्तात्मा समावर्तो निवृत्तात्मा समावर्तो निवृत्तात्मा समावर्तो निवृत्तात्मा समावर्तो निवृत्तात्मा. दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्जयो दुरतिक्रमः. दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो. दुरावासो दुरारिहा दुरावासो दुरारिहा दुरावासो दुरारिहा. समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा. समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा. समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा. शुभांगो लोकसारंग शुभांगो लोकसारंग शुभांगो लोकसारंग शुभांगो लोकसारंग शुभांगो लोकसारंग शुभांगो लोकसारंग.
सूतन्तुस्तन्तुवर्धनः 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 इन्द्रकर्मा महाकर्मा इन्द्रकर्मा महाकर्मा इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः कृतकर्मा कृतागमः कृतकर्मा कृतागमः कृतकर्मा कृतागमः कृतकर्मा कृतागमः शुभांगो लोकसारंग सूतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः शुभांगो लोकसारंग सूतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः शुभांगो लोकसारंग सूतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो 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 रत्ननाभः सुलोचनः रत्ननाभः सुलोचनः रत्ननाभः सुलोचनः रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनशृङ्गे अर्को वाजसनशृङ्गे अर्को वाजसनशृङ्गे अर्को वाजसनशृङ्गे जयन्ते सर्वविजयी जयन्तः सर्वविजयी जयन्तः सर्वविजयी जयन्तः सर्वविजयी उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनशृङ्गे जयन्तः सर्वविजयी उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनशृङ्गे जयन्तः सर्वविजयी उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनशृङ्गे जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य 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 सर्वभागीश्वरेश्वरः 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 महाहृदो महागर्तो महाहृदो महागर्तो महाहृदो महागर्तो महाहृदो महागर्तो महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः महाभूतो महानिधिः महाभूतो महानिधिः महाभूतो महानिधिः सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्द 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 पर्जन्यः पावनो नीलः 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 अमृताशो मृतवपु अमृताशो मृतवपु अमृताशो मृतवपु अमृताशो मृतवपु अमृताशो मृतवपु सर्वज्ञः सर्वतोमुखः
सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः कुमुदः कुन्दरः कुन्द पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृताशो मृतवपु सर्वज्ञः सर्वतोमुखः कुमुदः कुन्दरः कुन्द पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृताशो मृतवपु सर्वज्ञः सर्वतोमुखः कुमुदः कुन्दरः कुन्द पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृताशो मृतवपु सर्वज्ञः सर्वतोमुखः. या 5 श्लोकांची संथा पूर्ण झालेली आहे. पुढील भागामध्ये पुढील 5 श्लोक यांचा अर्थ आणि संथा आपण घेणार आहोत. श्री नारायणार्पणमस्तु.